Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का इंग्लिश का पोर्शन, पार्ट 2 में पाकिस्तान फेयर और इस्लामिक स्टडी का, अब पार्ट जो 3 है इसमें हम एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज का पोर्शन करेंगे। तो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट रिपीटेड एवरीडे, और जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं। तो वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, ज़रूर वीडियो को पूरी को देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल भी होगी और वन पेपर की तैयारी में बहुत हेल्पफुल भी होगी, और जो लोग अपने आंसर को टैली करना चाहते हैं इंशाल्लाह उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो प्लीज़ चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी सन इज़ा। आपको पता है जो स्टार और प्लैनेट में फ़र्क ये होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है और प्लैनेट की अपनी नहीं होती। तो जो सन है वो उसकी अपनी रोशनी है तो वो स्टार है, और बाद पूछा जाता है इसके बारे में जो है मून जो है वो ना प्लैनेट है ना स्टार है, बल्कि वो एक सैटेलाइट है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट है वो। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है, बहुत अहम एमसीक्यू। इवन के मैंने ये भी देखा कि जो इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है सीएसएस, उसमें भी कई दफ़ा ये एमसीक्यूज आया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। तो ये वेबर होता है, याद कर लें। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, बहुत अहम और बहुत ही सिंपल एमसीक्यू 206 होती हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये पीएमएस में लैक्टोमीटर, ये मैंने 2021 के जो पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर था उसमें मैंने खुद ये दिया, तो उधर पूछा हुआ था डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता, तो उसको लैक्टोमीटर कहते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये भी पीएमएस 2021-22 में जो भी हुआ उसमें ये आया हुआ था कि वो रिकट्स जो विटामिन डी की वजह से होती है, और ये विटामिन डी है ये जनाब सूरज की तवानाई से हासिल होती है, ये भी पूछा गया था। टी स्टैंड फॉर, तो डीटीटी असल में स्टैंड करता है डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन को कहते हैं डीटीटी, याद कर लें। डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन को। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस पे भी, अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है, और ये सूरज के गिर्द भी रोटेट करती है। जो ये सूरज के गिर्द रोटेट करती है उसकी वजह से मौसम चेंज होते हैं, जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है उसकी वजह से दिन और रात आते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आपको पता प्लाज्मा है। टोटल लनर एलिप्स कैन लास्ट, तो ये 2 आवर तक रहती है, ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा 2 आवर तक रहती है, तो ये भी अहम है। डीएनए वाज डिस्कवर्ड, तो ये फ्रेडरिक जो मैस्टर था उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री पे ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। 4 डिग्री पे याद करिएगा, ये 4 डिग्री पे वाटर का ड्यूअल बिहेवियर होता है, तो 4 डिग्री पे इसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी असल में होता है मैस बाई वॉल्यूम के, उसका उस वॉल्यूम में कितना मैस है। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, तो आपको पता है ये इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर में चेंज हो जाती है। तो टॉक्सिकेंट आर काज बाई, तो आपको पता है इरिटेशन का बायस बनते हैं। ये इसके अलावा गले में कफ का सबब बनते हैं। तो डिफरेंट है इनमें से, जो मोस्ट आप देख लीजिएगा कौन सा दिया हुआ वो लगा दीजिएगा। आरएनए इज मेनली सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि डीएनए सिंगल नहीं होते। तो अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज़ मोर कॉमन इन मैन, तो आदमियों में कलर ब्लाइंड की बीमारी ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत। ये भी अहम एमसीक्यू है, ये भी याद कर लीजिएगा। देखें कि जो है जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे और बहुत रिपीटेड एमसीक्यू हैं। अब जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं और कुछ मैथ के हैं, इंशाल्लाह इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो जनरल नॉलेज में आया जी सार्क ऑक्यूपाई टोटल एरिया ऑफ, ये 3% है। आपको पता सार्क ये 1985 में आई, इसका जो वो है दारुल खिलाफा कह रहा हूँ, हेड क्वार्टर वो आपको पता ढाका में है। तो सार्क 3% ऑफ एरिया है। पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन एरिया दुनिया का 3% है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो श्रीलंका, ये सारे इसके मेंबर हैं। तो हेड क्वार्टर ऑफ द आईएमएफ आपको पता है ये वाशिंगटन डीसी में है। हेड क्वार्टर ऑफ अगर आ जाए यूएन का वो है न्यूयॉर्क में। नेल्सन मंडेला आपको पता है ये 5 दिसंबर 2013 को फौत हो गए थे। तो ये साउथ अफ्रीका के बहुत फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। नॉर्थ मैसिडोनिया बिकेम नेटो, ये 30 मेंबर बना जी 27 मार्च 2020 को। अभी फिनलैंड और जो है स्वीडन उन्होंने भी बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन दे दी है। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी, तो आपको पता है जो करंट ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है
حسین ابراہم طاہا یہ چیڈ سے بلونگ کرتے ہیں. یہ PMS میں پوچھا گیا تھا کہ وہ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں, تو وہ چیڈ ایک اسلامی کنٹری ہے, وہاں سے بلونگ کرتے ہیں. سکھ مین ان یورپ, تو آپ کو پتہ یورپ میں سکھ مین ترکی کو بولا جاتا ہے. واٹ از دا نیم آف ترکی پارلیمنٹ, تو ان کی پارلیمنٹ کا نام ہے گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ترکی. دا نیم آف دا پارلیمنٹ آف جاپان, تو ان کا ہے جی ڈائٹ ہے جاپان کی, GNA ہے ترکی کی. اسی طرح ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے, تو اس طرح مجلس شورا بھی کہتے ہیں اس کو. تو لینڈ آف دا مڈ نائٹ سن, آپ کو پتہ ناروے کو مڈ نائٹ سن کی لینڈ کہتے ہیں, اور جو دا لینڈ آف دا رائزنگ سن وہ جاپان کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے. آگے یہ دیکھیں کتنے آسان میتھ کے کویشچن ہیں, آپ نے سمپل ادھر یہ والا اسکوئر والا فارمولا لگانا ہے کہ x کا اسکوئر پلس 2x پلس یہ 5 کو آپ نے نا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا, یعنی کمپلیٹ اسکوئر کر لینا. تو 3x, تو آپ نے یہ دیکھنا تو آگے یہ 6x اسکوئر بن جائے گا, کیونکہ ہم نے آخری اور پہلے کو ملٹیپلائی کیا تو وہ 6x اسکوئر بنا تھا. تو اس میں یہ x کامن آ جائے گا, x پلس 2 بچ جائے گا, ادھر 3 کامن آئے گا, x پلس 2 بچ جائے گا, x پلس 2 دونوں میں کامن آ جائے گا تو x پلس 3. تو اس کا آنسر تھا x پلس 2 x پلس 3. تو x از اکول ٹو 2 یا 3 دونوں میں سے کوئی آنسر تھا. اس بہت آسان تھا, آپ نے x کی جگہ پہ اس کی ویلیو پٹ کرنی تھی, تو یہ 4 بن جانا تھا, یہ 7 4 پلس 7 بن جانا تھا, 11 یہاں پٹ کرنی تھی, تو یہ -12 تو پلس کرنا تھا, تو یہ آ جانا تھا -1. اگر یہ کہتا ہے یہاں پہ x کو 2 پٹ کرو, تو آپ دیکھیں 2 کا اسکوئر 4, 4 پلس 6 10, 10 کو یہ 2 سے پھر 5 سے ملٹیپلائی ہو تو یہ 10 10 10, یہ اس کا آنسر 20 بھی آ سکتا ہے اگر اس نے سمپل یہ کہا کہ آپ نے x کی ویلیو پٹ کرنی ہے. یہ 64 کا 2 دفعہ کیوب, ایک دفعہ کیوب ایک دفعہ اسکوئر روٹ کیوب لیا تو پیچھے بچ گیا 4, یعنی 4 کا اصل میں کیوب لیں تو وہ بنتا ہے 64. تو پہلا جو کیوب والا ہے وہ اس کے کیوب کے ساتھ کٹ گیا, پیچھے اس پہ یہ اسکوئر روٹ رہ گیا. اب اسکوئر روٹ کے لیے اس کو 2 کا اسکوئر بنا لیا 4 کو, اور آپ دیکھیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ اسکوئر روٹ کے ساتھ 2 کے ساتھ کٹ گیا, تو آنسر آ جائے گا 2. بہت ہی آسان MCQ, سمپل. دیکھیں اب 280% آف 45, اس کا مطلب ہے کہ 280 بائی 100 ملٹیپلائی 45, آف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائی, پلس آپ نے کرنا 45 بائی 100 ملٹیپلائی 28. تو آپ نے 280 کو 100 پہ تقسیم کر کے 45 سے ضرب دے دینی ہے, جمع اس کو کرنا ہے 45 کو 100 پہ تقسیم کر کے 28 سے ضرب دے کے, دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا. آگے بہت آسان کویشچن ہے, x کی جگہ پہ 235 پٹ کر کے اس کا اسکوئر لے لیں, y کی جگہ پہ 117 کر دیں, پھر 235 میں سے 117 مائنس کریں, جو ان دونوں کی مائنس کرنے سے اسکوئر لینے کے بعد جو آپ اس سے اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو وہ آپ کا آنسر آ جائے گا. بہت ہی آسان میتھ کا پورشن تھا. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو 1 ویڈیو کی پریپریشن کے لیے اس کے علاوہ میں CSS اور PMS کے بھی کمپلسری آپشن سبجیکٹ پہ ویڈیو بنا رہا ہوں, تو پلیز وہ بھی آپ سیشن اٹینڈ کیجیے گا. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. میں نے اس کے علاوہ اپنا فیس بک پہ پیج بنایا ہوا, وہاں پہ جا کے آپ لوگ مزید نالجیبل چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.